Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi aussi je vais très bien. C'est Carole, votre prof de français. إن شاء الله تكونوا مبسوطين ومرتاحين ومحمسين لحلقتنا لليوم. أكيد اليوم شايفين كتير أغراض قدامي وعم تتساءلوا حلقتنا عن شو بدها تحكي. كتار منكم بيتذكروا إنه بالحلقات الماضية كنا عم نحكي عن le corps. Notre thème c'était mon corps. Mon corps يعني جسمي. On a pris les organes qui se trouvent dans la tête et ensuite on a parlé des organes du reste du corps. N'est-ce pas? بهيدي الحلقة on est toujours dans le corps. كتار منكم عم بيقولوا طيب quelle est la relation, quel est le lien entre mon corps et le ballon, et les chips, et la rose, la fleur que j'ai là, et l'eau chaude. L'eau est très chaude, je ne dois pas toucher avec les mains parce que c'est vraiment très chaud, كتير سخنة. كتار منكم عم بيتسألوا. أنا رح أقلكم، أنتوا أكيد تعلمتوا باللغة العربية الحواس الخمس. تعرفوا إنه نحن عنا 5 حواس. Aujourd'hui, c'est notre épisode. Notre épisode va parler des 5 sens. En français, الحواس بنقول لهم sens. L'homme possède 5 sens. حواس 5. انتوا اكيد بتعرفوهم بالعربي. طب هلا عم تتساءلوا ليش انا جايبه بالون؟ البالون وابره. رايكم بالابره شو معقول اعمل؟ افقع البالون. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon va éclater. S'il éclate, رح نسمع صوت كتير قوي. انا كتير بيزعجني هذا الصوت. ما بحب ابدا العب هاللعبه مع اصحابي، بعرف انه كثار منكم خصوصا الصغار بحبوا يفقعوا البالون حد دينة حدا. بدي اقول لهم انه هيدا شيء كتير كتير مضر، بيأذي كتير بالسمع. لوي، هيدي حاسه من الحواس. بعدين في عندي حاسه ثانيه. هلا انا اذا بفرجيكم شيبس، كلكم تتخيلوا طعمه الشيبس او طعمه الملح الموجوده. نقيت لكم اكله كتير مالحه، بنعرف كلنا انه مالحه. من ورا شو بنعرف؟ اذا شفناها ولا لانه ضايقينا ونا goûté. Parce qu'on a goûté très bien, c'est le goût. Le goût كمان, c'est un deuxième sens. وكتار منكم أول شيء بيتخيلوه بس يشوفوا وردة حلوة, une belle rose, ils accourent pour sentir l'odeur de la rose. Je sens l'odeur pour voir si elle a une bonne odeur ou non. أو إذا كمان الماما عم تطبخ بالمطبخ بتصيروا تشموا وتتحذروا شو معقول تكون الأكلة. كيف تحذروا؟ بتكونوا ما شفتوها. D'après l'odeur. هيدا بيقولوا له l'odorat. Donc on a nommé tout d'abord l'ouïe, on a nommé le goût, on a nommé l'odorat. Très bien. On passe aussi à un autre sens. Je viens de toucher. J'ai touché. أنا كيف عرفت إنه المي سخنة؟ أول شيء شفت كباية، أنا منا مبينة، مع إنه شفت هيك un peu de vapeur d'eau عم تطلع منها. لازم نركز ونشوف. أنا لما شفت الفابور دو من خلال حاسة يلي هي la vue قلت يمكن سخنة، بدي أتأكد، جربت حط أصابعي، j'ai touché. كمان en touchant, j'ai trouvé qu'elle était chaude. Donc on a nommé les 5 sens. On va les écrire dans cet épisode. نحن سميناهم، رح نرجع نسميهم مع بعضنا على التابلو، رح نكتبهم ورح نجرب نعمل جمل فيهم. واليوم رح نعمل un tableau، يعني رح نرسم des colonnes ورح نتعلم شوية جرامات مع شوية vocabulaire، قواعد وكمان عبارات جديدة. انتوا جاهزين؟ حلقتنا كتير مهمة، كتير مسلية، بس كمان بدها تركيز، لأنه رح تركزوا بعد شوي. رح أترككم ترتاحوا هلأ مع أغنية بتحبوها كتير وبرجع لكم. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Maman et papa ont invité toute la famille. La maison est toute décorée de ballons multicolores. Un gros gâteau est dans le frigo. Un gros gâteau est dans le frigo. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Maman et papa ont invité toute la famille. La maison est toute décorée de ballons multicolores. Un gros gâteau est dans le frigo. Un gros gâteau est dans le frigo.
رجعنا أصدقائي مثل ما وعدتكم aujourd'hui on va parler des 5 sens. Les 5 sens se trouvent dans mon corps. Mon corps, c'est le thème. دايما نكتب le thème en haut. On va écrire ensemble mon corps. Mon corps يعني الجسم. الجسد أو جسدي mon corps. C'est à travers mon corps من خلال جسمي que je peux découvrir le monde. يعني أنا بكتشف العالم حوالي من خلال جسمي تحديداً من خلال 5 حواس. 5 sens. Donc le titre c'est les 5 sens. Les 5 أكثر منكم بيتذكروا. On a déjà écrit les chiffres en lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sens. Sens يعني حواس. Pour traiter les 5 sens, moi je vous ai préparé pour vous rappeler qu'il y a 5 organes. بدي أذكركم إنه في 5 أعضاء بالجسم بيخلوني يكون عندي 5 sens. يلي هن. On va les nommer en français. L'œil, la main, ou dans la main la peau, يعني الجلد. La bouche. Et dans la bouche, il y a la langue. انتبهوا. L'oreille et le nez. هرجع أعيدهم بالعربي. العين, اليد, l'œil, la main, la peau يعني الجلد. La bouche, dans la bouche, il y a la langue, اللسان. L'oreille, الأذن. Le nez, الأنف. ليش حطيتهم؟ تنتذكر هول الخمس حواس من خلالهم. Donc moi je vais dresser un tableau. رح أرسم قدامكم tableau. OK؟ رح نكتب أول شيء. Ici on va écrire organe. Organe يعني العضو اللي بالجسم. وحده رح أكتب sens. sens يعني الحاسة. وحده رح أكتب verbe. verbe يعني فعل. يعني أنا شو بعمل من خلال هيدي الحاسة. اتفقتوا معي؟ apportez votre règle. ضروري إنه تسطروا بالمسطرة. أنا ما عندي مسطرة كبيرة بس أنتوا على الدفتر سطروا بالمسطرة. خلوا دفتركم مرتب. Voilà, on dresse un tableau. Vous êtes prêts? Donc, on va disposer de 5 carreaux de cette façon. 1, 2, 3, 4 et 5. بعتذر إذا الخطوط منا كتير جالسة. Voilà. On va numéroter. 1, 2, 3, 4 et 5. On va commencer par le premier organe dessiné là-bas. Je vais dire les yeux. Les yeux. احنا عنا عينتين. ذكركم yeux هي الكلمة au pluriel. Les yeux, je fais la liaison. Les yeux. À travers mes yeux, qu'est-ce que je fais? Je vois, je regarde. C'est le verbe. Et quel sens s'applique? انتبهوا شوي صعبين وجداد عليكم بتمنى تكتبون منيح لتحفظون منيح. Les yeux, le sens correspondant c'est la vue. يعني الحاسة الملائمة للعيون النظر la vue. Vue جاية من كلمة voir. Voir est un verbe. من هيك هون رح اكتب voir. Je vois. On dit je vois une belle rose. Je vois ma maman. Voir, c'est le verbe. أنا كتبت هيدا الverbe بنقول له un verbe à l'infinitif. Infinitif يعني أنا ما صرفته. Je n'ai pas conjugué. مثل ما هو. Si je le conjugue, إذا بصرفه, je dis je vois. Tu vois. Il voit. Voir est à l'infinitif. Voir, c'est à toutes les personnes. Il n'est pas conjugué encore. Quand je le conjugue à toutes les personnes, يعني لما بصرفه مع كل je, tu, il, elle, avec tous les pronoms personnels, à ce moment-là, il n'est plus à l'infinitif. Donc, voir. رح ارجع عيد. Les yeux, c'est l'organe. Le sens يلي بدي اياكم تحفظوه بهيدي الحلقة هو la vue. La vue, c'est le premier sens. النظر. On voit, c'est le verbe voir. C'est le verbe qui lui correspond. يعني هو الفعل يلي بيتناسق معه يلي بيترابط فيه. رح ننتقل لتاني عضو و deuxième organe on a la main. أنا صحيح إنه رسمت لكم إيد بس أنا بفضل إنه نكتب هون la peau. La peau هي الجلدة. يعني نحن من خلال البشرة منحس.
لانه اذا انا ماشي بدون كلسات، اجري حافين ودعست على شيء سخن او على شيء قاسي، مش بحس كمان؟ فيني احس بكل المطارح بجسمي، مطرح ما في بشره، مطرح ما في جلد. دونك جو في écrire la peau، مش بس بايدي بحس اذا سخن او مسقع. دونك جو في écrire la peau، la peau او البشره، الجلد. La peau. Quand je touche, je dis que c'est le toucher. Le toucher. اللمس. Le toucher. Je vais souligner le toucher parce que c'est un sens. نحن عم نتعلم les sens وأنا هون بدي إياكم تركزوا على هالبارتي أكتر شيء. Les 5 sens. On a appris jusqu'à maintenant la vue et le toucher. اللمس. Le toucher كتير هينة. On dit je touche. Tu touches. Il touche. C'est le verbe toucher. بس هالمرة ما رح حط قبله le parce que ce n'est pas un nom, c'est un verbe. والverbe ما بنحط قبله le أو la, un أو une, c'est un verbe. هيدا فعل. اتفقنا؟ Donc le toucher, toucher est un nom. Toucher tout seul est un verbe. Je continue. Je regarde le troisième organe. On vous a dessiné une bouche. Moi, bien sûr, pour sentir si c'est bon ou ce n'est pas bon, si c'est salé ou sucré, إذا عم نحس إذا مالح أو حلو، إذا طيب أو مش طيب أو حر، هيدا الذوق بيقولوا له. من شو نحن مندوق؟ مندوق بتمنا ولا مندوق بلساننا؟ Avec la langue, très bien. Donc on écrit la langue. La langue. La langue est recouverte de petits organes، يعني هي هيك مغطايه بأورجانات صغار نحن ما بنشوفهم، بيخلونا نحن نحس بالطعمه. Donc la langue، اللسان. La langue, avec la langue je goûte. Je goûte. Je goûte. Tu goûtes. Il goûte. من هيك بنقول له السانس le goût. شوفوا كتير بيشبهوا بعضهم، يعني إذا حفظتوهم هون تحفظوهم هونيك، بس le goût شوي صعبة لأنه بتنكتب بهيدي الطريقة. G-O-U avec un T que je ne prononce pas et je mets un accent circonflexe sur le U. Donc je vais souligner le troisième sens. لا ارجع عيدهم. On a appris la vue, النظر, le toucher, اللمس, le goût, الذوق. Le goût, on va chercher quel est le verbe qui lui correspond. C'est un verbe qui lui ressemble, بيشبهه. C'est un mot de la même famille. C'est le verbe goûter. Goûter. C'est pour ça qu'on a mis un T à la fin. لهيدا السبب نحن حطينا T بآخر كلمة goût. لأنه goûter prend un T. T-E-R. بدي أرجع أذكركم هولي كلهم ce sont des verbes qui ne sont pas conjugués. ما صرفناهم. Ils sont à l'infinitif. رح نرجع نتابع. العضو الرابع اللي شايفينه quatrième organe c'est l'oreille. Je vais écrire une oreille. L'oreille, on l'a vu dans l'épisode précédent. بتذكروا بالأوreille شفناها لما رسمنا أعضاء الجسم، أعضاء الرأس والجسم كلهم. Une oreille, les oreilles. Avec l'oreille, je peux entendre, je peux écouter. بس entendre ou écouter ما بيشبهوا أبداً الكلمة اللي بدي أكتبها هون. Le sens منقول له لوي. هو شوي صعب بس بدنا نحفظها، هيدي أصعب وحدة. لوي هي كلمة شوي غريبة وشوي صعبة. أكيد كتار منكم فكروني عم قول وي، بس قول وي يعني نعم، بس قول نو يعني كلا. هي كلمة بتشبهها شوي بس ما بقول لوي، بقول لوي. ولهيدا السبب إذا انتبهتوا حطيت أنا نقطتين على الإي. منقول لهم en français le tréma. le tréma هن النقطتين بنحطهم على الإي مش نقطة وحدة تنميزها عن الإي العادية. دونك لوي. أوي الكلمة هي أوي، حطيت لها ال apostrophe بدل ما أقول le أوي. دونك بدنا ننتبه إنه بنحط ال apostrophe parce qu'il y a une voyelle. لوي. وبدنا ننتبه إنه حط E à la fin qu'on ne prononce pas aussi. Donc l'ouïe, attention, c'est le quatrième sens. ما إلها علاقة أبداً بالverbe اللي بدي أكتبه. هلا ici il y a deux verbes. بدي منكم تكتبوهم اثنيناتهم. On peut avoir le verbe entendre ou on peut avoir aussi le verbe écouter. وأنا قصدت إنه أكتبهم اثنيناتكم، تعلمتكم اثنيناتهم بدي أكتبهم لأعلمكم الفرق بيناتهم. شو الفرق بين entendre وشو الفرق بين écouter؟ J'entends un bruit. أسمع. يعني إذا أنا ماشي بأوضة النوم والماما وقعت صحن بالمطبخ بسمع هيدا الصوت. أنا ما بتقصد إنه أسمعه.
بس écouter بالعربي بنقول له اصغي، الاصغاء. écouter يعني بسمع بدينيه بس انا وبدي اسمع، يعني عم بنتبه وعم بركز. دونك اذا انا سمعت صوت العصافير الصبح بقول j'ai entendu les oiseaux gazouiller. mais si j'écoute la maîtresse expliquer استعملت écouter. اذا عم بسمع شرح المعلمه ما بكون entendre لانه انا عم بركز، انا عم بسمع بنقول له écouter. هولي les deux verbes vous pouvez les utiliser ici. انا بس حبيت ميز لكم بيناتهم. donc pour le sens de l'ouïe avec l'oreille السمع on utilise verbe entendre ou écouter. Qu'est-ce qu'il me reste? Un seul sens. في عنا حواس وحده بعد، حاسه وحده يلي هي الشم. On l'utilise avec donc on utilise le nez pour pouvoir sentir les odeurs. Le nez. وكتار منكم حفظوا le nez. nez شوي غريبه بتنكتب avec EZ. Le nez c'est l'organe. Le sens c'est l'odorat. هلا هي الكلمه odorat. Un odorat. J'ai mis L apostrophe parce que je ne peux pas dire le odorat parce qu'il y a une voyelle. Odorat c'est le sens. Voilà, l'odorat c'est le sens. L'odorat جاي من كلمة odeur. Odeur يعني رائحة. Moi, je sens les odeurs. C'est le verbe sentir. Sentir les odeurs. sentir. رح ارجع عيدهم إذن. شوي حلقتنا صعبة بس كتير مفيدة وكتير مهمة. Elle contient un peu de science. هي كمان فيها شوية علوم. عنوانها les 5 sens. الحواس الخمس. les sens نحن يلي بدنا نركز عليهم كتير. رح نركز على هيدي الكولون. Ce que j'ai souligné en rouge. Vous devez savoir compter et énumérer. يعني تقولوا تعددوا les 5 sens. Les 5 sens sont la vue, النظر, le toucher, اللمس, le goût, الذوق, l'ouïe, السمع, et l'odorat, الشم. لحقتوا تكتبوهم؟ كتير منيح. بتمنى تعيدوهم كتير منيح وترجعوا تعيدوا الحلقة في حال ما لحقتوا تكتبوا شيء. تراسلونا أكيد على الفيسبوك وتنطروني بالحلقة اللي جاية. لكم أوفوار. Les yeux, les oreilles, la peau, la langue, le nez.